Kini ha, base sa akong na-experience. Natistingan ako nga ni tambong ko og sayo sa trabaho. Instead nga alas 6 ka mo tambong. Alas 6 may mo tambong sa amo ang trabaho. Gitambong ko og alas 5. Unya. Nitambong ko og alas 5 para maapas na ko ang trabaho. Mahuman na ko ang trabaho anang adlaw. Then karon pag abot og udto, instead nga alauna ka mo tambong, alauna mi mo tambong, nitambong ko alas 12. Kay giapas lagi na ko ang trabaho, mahuman ako anang adlaw. Ano niya, pagkahapon nilapas pag ko gamay sa oras kay kung gitiwas jud ang mahuman jud siya. Karon ang reaction sa amo ana, wala ra murag wala dili duwa pod siya mayon nga salamat kay imong gikan wala pod dili pod sila nga ana. Pero tistingi og duty nga late ka sa oras anya mauli ka og sayo bisag ka isa lang di ba football ka pag ugma. Oh my god.